Mga igala, kung gusto mo mo tanaw o kwenta nga mga vlog, dili na. Subscribe. Mas mayo, unsubscribe. Sa ka channel? Way pulos, sugulanong channel. Hello guys! Welcome back again to my channel and welcome Madayao. Today we'll have to visit the Resort Cartagena located in Baganga, Davao Oriental. Let's go! Join us as we uncover the hidden gem of Cartagena Lake, formerly known as Lake Carolina, and immerse ourselves in the tranquility of its turquoise waters and lush surroundings. This is just only 300 pesos. Sila ma'am Ibalena, yung anak ko si Ma'am Kellen. Nice kayo lang cottage din. Ang kanang project, nag-flow. Formas ng lake, pero ang tubig, is sinkhole daw siya. Na-form lang siya o kuhan. Lake. May mga joya na mga joya. Oh, may botakal. May mga bakti. Exploring the enchantment, step into the pristine waters of Cartagena Lake and experience the refreshing embrace of nature's beauty. Unveiling Cartagena Cold Spring, discover the allure of Cartagena Cold Spring, a natural wonder that adds to the charm of this picturesque destination. Kabalo ko nga kalibangon ka karon, what can you say about the Lake Cartagena? Just make an honest review lang sa Lake Cartagena. Oh, sige. Loki ang tubig, it's nice, it's refreshing kasi wala pa akong naligo. But I think nindot kayo siya, no? So cool kayo. Sa mga kasi, So na kayo plano maligo karon. I think so. We have to change clothes. Okay, sige na, pag-ilis na ko. And of course, I'm like sunscreen because I So, don't want to damage my okay, that one. Si Juan, si Sonoy. Tilawin ang tubig, Noy. Tilawin ang tubig. Kasi lasa. Oh, sige. Just make an honest review about the place. Review. Review ba sa place? Ito naman siya. Kanang nindot nga place. Is this your first time makanidri sa Cartagena, Baganga, Davao Oriental? Dili nga place, Cartagena? Kana sa ang first na time makanidri? Parang siya ba? Sama na tubig. Sige na isa atong i-review. Si siya nakaraya. Basura man eh. Sige review, sabihin mo na lang eh. Sige na. I can say anything. About the place. Pagtukan sa ba sa place ba? No siya baboy. O sige na. I can't say anything. Just make a comment. It's good. So muna siya ang Cartagena Blue Water Lake. Cartagena Lake located in Baganga, Davao Oriental. Ang mga chikiting, nangaligo sila. Iting-buting. Yes, mga swimmers, mga aspiring swimmers ni sila. Okay, so nice kayo. Very crystal clear water ang naadin. So, I have a question, Okay. sir. Yes, sige. Tinatawag, ito yung Cartagena. O nga naman. Kanang murag mo po na ang pangutana nga, di na ako natubag. So, ang Si Sir, ang ano itawag ni Cartagena dito si Sir? Katong Fox, natubag yung pangutana. Oh, natubag. Nag-search mo ko ni Sisi, pero Anong sabi ni Sisi? kuan, nag-blackout siya kami, kuan na siya, compose of isang model. Dili pa siguro tanaw, ay sig tanaw dito sa isa. Okay, model ko ni sa kuan.
Tanduay Ram. Tanduay Ram. Ay, si Ma'am, sige, sige. Init ka, Ma'am. Yung silong kinaminit kayo dito. This video, you know, playing, capturing moments, witness the captivating landscapes, and capture the unforgettable moments that showcase the essence of Cartagena Lake. O, diba? Ibira na ni Horen. Kabalo ka mo lang o yasi? Ha? Asir mo pwede ka no? Kamong dua? So this is what we call Cartagena Lake. Oh my gosh, mo balancing oh. Kato sila taga group of Panabo people. So nangutana sila kung taga-asa daw ko nami. And I told them we are from Dangkagan, Bukidnon, and they said they came from all the way from Panabo. So we're far away from each other's places. So namin karon diri sa Cartagena Lake just to visit the place. It's wonderful and nice. So it's very fun and nice here sa Cartagena. Ayun sa ano mubayad na magyapon ta. So nice. Ako na po di video be. Ito siya. I'm going to fly. Video na. Hindi na ba nakabalo mo lang? Woo! Ay, nabanggang ako. It's very nice. Bluish ang water, very clear. Tilawan ako kung sa'y lasa sa tubig. One man, tabang. So meaning to say, yeah, fresh water ni siya nga lake. So I think this is an estuaries. Estuaries, where the salt and the fresh water meet each other to make the water not really that salty, you know? Estuaries is the breeding ground of fishes and other natural habitat. Okay, I think this is a sinkhole kay ano siya, how many feet dire? 6 feet na naka-feet dire daw. Dong, taga dire ka? 50 to 60 feet. 52. Ay, ano ito? 50 to 60 feet. Imagine, it's very laom. Laom kay siya. Nahiwala siyang sinkhole. Dapat ato ba upat ito talikod? Ngayon na? Nalimtan na sir. Sir, nalimtag video.